प्रथम धन्यवाद। आज आम तुम जो साहित्य आमर जो पाठ सब रही साहित्य जो गल्प रही एकांकिका रही गद्य रही पद्य रही व्याकरण रही प्रबंध पत्र लिखन दरखास्त रही। तो आज आम तुमर गल्प विभाग प्रथम अध्याय जो विषय वस्तु रही बुढ़ा शंखारी लेखक होती लक्ष्मीकांत महापात्र। से 1828 मसीह जन्मग्रहण करते 1953 मसीह देहांत होता। तेणु आमर कवि निजर प्रतिभा विभिन्न उपाधि पाई। तेणु लक्ष्मीकांत महापात्र यह कांत कवि भाव में परिचित थे। कांत कवि कहला कांत कवि उत्कलमणि भाव में किए परिचित थे गोपबंधु दास। उत्कल गौरव आख्या किए पाई मधुसूदन दास। स्वभाव कवि भाव में किए परिचित थे गंगाधर मेहर। तेणु ये कविवृंद मैंने निजर प्रतिभा विभिन्न प्रकार उपाधि दिया। तेणु आम आदि कवि भाव में किए परिचित थे शाला दास शूद्रमुनि शाला दास। तेणु लक्ष्मीकांत महापात्र तांकर जीवन काल भितर से अनेक सामाजिक रीतिनीति को लेकर से व्यंग विद्रूप मध्य पाठक मन विमल हास्य संचार करने सहित समाज संस्कार भावना सृष्टिर मुख्य विभव थिला। तेणु जातीय संगीत जातीय संगीत कल्लोल और चटक चंद्रान चंपू विविध कविता मध्य लक्ष्मीकांत कवि प्रतिभार स्वाक्षर निहित रही। तेणु कणामामू उपन्यास और बुढ़ा शंखारी गल्प कांत कविकर आम्लान सृष्टि। तेणु हास्य मधुर वेदनार जीवंत रूपायन तांकर क्षुद्र गल्प वंदे उत्कल जननी जातीय गीतिकार से स्मरण स्रष्टा थे। तेणु वंदे उत्कल जननी जो उत्कल जननी जो वंदना गान कराइला तेणु सी स्रष्टा थे स्रष्टा। तेणु यही गल्प जे रक्त संपर्क न थाई किभली अनाबिल वात्सल्य प्रेमर महानता प्रदर्शन करा उक्त गल्पर हूँ कथावस्तु। तेणु यही गल्प मुख्य सारांश रही जे शंखारी बुढ़ा जे शंखा बिके व्यवसाय लेकर शंखारी जे माछ धरे माछ धराड़ी। तेणु विभिन्न प्रकार वृत्ति कौलिक वृत्ति को लेकर आमर ये विभिन्न नामकरण दी जाए। तेणु गल्पटी आम विषय वस्तु पढ़ा फागुण मास शेष सरिकी उदुदिया खरा बेल बुढ़ाटी गोटे गाँ मझे जाऊला बयस तार 60। बुढ़ार दांत गुड़िक सब पड़गला मुंड बाल तेणिक थी छाती बाल गुड़िक पाची धोब पर्वर दिशुची। बुढ़ा मुंडे गोटे टोकई धूली आंटू जाके बुड़ी अष्टांग शरीर झाड़े बुड़ी गोड़ बाटे झाड़ बही जाऊँ। गाँ मुंडे गोटे घर पक्का पिंडा 7 छेणिया छपर जाऊँली कबाट। बुढ़ा से पिंडारे बोझटी कहीदे नट कर बसी पड़ी। किछि क्षण पर से घर जड़े दासी बाहरी आसला। दासी बुढ़ा को चिन्हे
ପଚାରିଲା, "କେଉଁ ଶଙ୍ଖାରୀ ପୁଅ, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛ କି?" ବୁଢ଼ା ଉତ୍ତର କଲା, "ହଁ।" ପୁଣି କହିଲା, "ଝିଅ, ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।" ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ଖରାରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଦାସୀ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଲୋଟାଏ ପାଣି ସେଇ ଦାସୀ ଫେରିଆସି ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲା। ବୁଢ଼ା ଉପରକୁ ଆଁ କରି ଢକ ଢକ କରି ଅଧ ଲୋଟାଏ ପାଣି ଟେକିଦେଲା। ପାଣି ପିଇସାରି ବୁଢ଼ା ଚୌରସ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ମୁହଁ ବାଟେ ପକାଇ କହିଲା, "ଝିଅ, ତୋର ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଉ।" ଦାସୀ କହିଲା, "ହେଉ, ହେଲା ତ ହେଲା ପଛକେ, ଚାଲ, ବୋଉ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, କେମିତିକା ଶଙ୍ଖା ଅଛି ଦେଖିବା।" ବୁଢ଼ା ଟୋକେଇଟି ନେଇ ଉଠିଲା। ସଦର ଦରଜା ପାରି ହେଲେ ଭିତରେ ପକ୍କା ବାହାର, ସାମ୍ନାରେ ଚଉବାଡ଼ି, ବାଁ ପାଖକୁ ଭିତରେ ଆଡ଼ଦ୍ୱାର। ସେ ଦୁଆର ପାଖରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ବୋହୂଟିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଟୋକେଇଟି ଥୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବୋହୂଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାସୀକି କହିଲା, "କି ଶଙ୍ଖା ଅଛି ପଚାର ମ।" ଦାସୀଟି ଟିକିଏ ମୁଖୁରା। ସେ କହିଲା, "ଛି କର, ବୁଢ଼ା ମଣିଷକୁ ଏତେ ଲାଜ! ନିଜେ ଟୋକେଇରୁ ଆସି ଦେଖୁନାହିଁ।" କଥାଟା ମନକୁ ଆସିଲା। ବୋହୂଟି ଓଢ଼ଣା ଅଧେ ଟେକି ଦେଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିକା ବାହାରି ଆସି ଟୋକେଇ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବୋହୂଟିର ମୁହଁ ଦିଶିଗଲା। ମୁହଁଟି ଚକି କାଟି ଦେଲା ପରି, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଗୋରା। ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳ ଓସାର ନାଲି, ତହିଁରୁ ମଉର କଣ୍ଟିରି କସ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ଗୋଇଠି ଯାକେ ଲମ୍ବିଛି। ତା ଭିତର ଦେଇ ବୋହୂଟିଏ କଞ୍ଚା ସୁନା ପରି ଗୋରା, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଦେହଟି ଫୁଟି ଦିଶୁଛି। ବୁଢ଼ାର ଆଖି ପୁରି ଉଠିଲା। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଏଡ଼େ ନିକ ବୋହୂଟିଏ ସେ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଆଉ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ବୋହୂଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ କଥା ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। କେତେବେଳକେ ବୁଢ଼ା ମୁହଁ ଫିଟାଇ କହିଲା, "ମା, କି ଶଙ୍ଖା ନେବୁ ନେ।" "ମା" ବୋଲି ଡାକି ଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ହୋଇଗଲା। ବୋହୂଟି ଲାଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, "ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ଅଛି?" "ଓଃ, ଏଡ଼େ ମିଠା କଥା! ଏପରି କଥା ତ କେହି କହେ ନାହିଁ।" ବୁଢ଼ାର କାନରେ ସେ ସ୍ୱରଟା ଥରକୁ ଥର ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, "ନା ମା, ରଙ୍ଗ ଝିଲ୍ଲିରି, ବଉଳଫୁଲିଆ, ବିଛାମାଳିଆ ଚୂନଟିପି ଆସମାନ୍ତାରା ତିଆରି ହେଲେ ଆଣିଦେବି।" ତେଣୁ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ବୁଢ଼ାଟିର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 60 ବର୍ଷ। ଏବଂ ତା ଚେହେରା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବୁଢ଼ାଟିର ଚେହେରା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତେଣୁ ଲେଖିବ ବୁଢ଼ାଟିର ବୟସ 60 ବର୍ଷ। ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଛାତି ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାଚିଗଲାଣି ଏବଂ ଛାତି ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାଚି ଧୋବ ବରବର ଦିଶୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଢ଼ାଟି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଥିବା ଘରଟି କିପରି ଥିଲା? ଲେଖିବ ପକ୍କା ପିଣ୍ଡା, 7 ଶ୍ରେଣୀଆ ଛପର ଗାଉଁଲି କବାଟ ଥିଲା। ବୁଢ଼ାଟିକୁ କିଏ ପାଣି ଆଣି ଦେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଦାସୀ।